زول فلون مرحبا يسون سلامات سيري ما كنت تبغان ادرمي غير la quotidienne on va parler un petit peu de trois choses de la quotidienne à Guinée et tu vois les trois choses d'une manière d'une autre manière elles sont liées on va finir la vidéo avec la communication. C'est quelque chose que j'ai souvent c'est un sujet فايفين نهضر شحال يبردان ذاك ديال la chaîne mais il y a pas de il y a vraiment pas d'amélioration. Il y a même peut-être un retour en arrière, je sais pas pourquoi. الحاجه فايفين نهضر شحال يبردان on va en reparler في ذاك Guinée. Et la solution est de nefkat van, la solution est de nefkat sehel, la solution est iglan svan. Le sujet d'actualité Bouesseguini, qui est quand même un sujet assez palpitant et je pense qu'on va bien s'attarder sur ce sujet puisque ça a fait réagir tout le monde. La première la Tunisie aussi rapidement mais tout le monde a réagi à la tenue guinéenne. L'un qui pense que c'est du n'importe quoi. Chacun a donné son avis. L'un qui parle il faut pas faire du populisme. L'un qui parle comme ça bon c'est une bonne chose. Il met les symboles et tout des finales. L'un qui parle les titres. C'est un sujet vaste. Fait faire de nous regarder la vidéo guinéenne et on va parler. On va entendre un petit peu toutes les parties. Et on va essayer de faire une analyse assez logique et assez correcte sur la Guinée. Mais je crois que c'est parasiter l'analyse. Donc, si vous avez liké, vous abonnez à la chaîne. La vidéo n'est pas sponsorisée par aucune marque, mais peut-être retirer une boîte qui est spéciale à la chaîne Guinée, ce qui est quelque chose d'inimaginable dès le début de l'aventure guinéenne de Guinée. Et je Guinée grâce à Kounoui, qui t'a liké, qui commenté, oui, il soutenir depuis le début. Merci à tous la Guinée, mais sur toutes les plateformes. Et oui, il critiqué depuis le début. Merci à tous mais sur toutes les plateformes. C'est la première chose que je vais dire. والله جهازك كيفاني ظلي لو ستاجي دي كيفاني ستاجي ديال الجزائر une journée de repos seguie pour une reprise et préparer le match Sawara le début de juillet. C'est un stage qui est assez rapide. On voit quelques matchs amicaux. C'est pas des matchs amicaux de face à des adversaires, à part le match NCS que j'ai trouvé assez intéressant. Mais c'est un pied de néné, c'est une préparation à c'est une préparation improvisée que je me regarde critiquer la GSCAF sur la Guinée, les dirigeants et tout. Si c'était au début de saison, on serait dans un stage à ma Guinée, on voit les stages que tu as des Tunis avec face à des équipes qu'on ne connaît pas, des Benakinoun et tout. C'était des stages qui étaient improvisés, c'était pas logique puisque dans un stage avec une bonne préparation, des tickets dans des lieux intérieurs de l'altitude. Mais en cours de saison, c'est difficile. Certainement en cours de saison, des saison. Donc c'est pas quelque chose qui va nous mais il faut garder le rythme, c'est ça le plus important. Après est-ce que la GSK elle avait un problème de rythme? Je pense pas, puisque c'est reprenait l'enchaînement des matchs, la cassure née, mais je sais où la GSK mais il y a beaucoup d'équipes. Après il y a un sujet que je voulais traiter rapidement, c'est l'hommage qui est peut-être prévu Imato Blounes de par les dirigeants de la GSK, mais c'est pas ça que je veux dire par rapport à l'hommage à Guy. Enfin, on dirait que Imato Blounes, ce que représente Imato Blounes pour la Kabylie et pour je vais dire pour l'Algérie, mais pour la Kabylie, pour l'Algérie en tant que personnalité. C'est pas uniquement le cas Guinée, mais le cas Guinée c'est beaucoup plus précis.
Kini, je vais pas, j'essaie pas de profiter du nom de ma toub. Il y a des gens qui vendent un petit peu le nom de ma toub pour plaire, pour attirer des gens. Et je te dis, malheureusement, c'est inné, donc, on connaît l'hommage de ma toub, c'est le simple hommage et c'est le même hommage et les autres personnalités, que ce soit des artistes, des chanteurs, des écrivains, chacun qui a laissé une marque dans l'histoire. C'est le حاجة العادية. C'est le hadith d'Ibouin, que ce soit une libération, d'Ibouin en plus. Évidemment, c'est la disparition, l'assassinat. C'est quand même une date symboliquement que je suis contre que des gens instrumentalisent la mémoire de Matoub pour aller vers des objectifs, que ce soit sportifs, politiques ou je ne sais quoi, ou même des objectifs minables, parce que c'est des gens qui peuvent gratter 10,000, 20,000, 100,000, enfin c'est une façon de parler. Et je te dis, tu vas t'entacher le véritable message que ce soit Matoub et d'autres personnes. Un petit dîner ils en général. Donc appareil, je suis pas contre que le rachat c'est un engouement, je sentais que je m'étais mais sans arrière-pensée. Faut que la sincérité se vende. قادو من ندمة تعقل راسك اللي سانسيرنا خاطئ. Après, باش نهضر في لو مايو لا جياسكا يظلين ولا لا جياسكا لا اربوري نوفو انيام مايو ويس تاع نورمالمون كوا ساكي شغل سي نيمبورت كوا Voilà faire un maillot qui a des symboles, enfin des caractéristiques, voilà le maillot né, là il va avoir le logo en son algaz qui cache un petit peu le Z Maziran. Ça a fait parler dans les réseaux sociaux, le maillot yagi, beaucoup de personnes le maillot yagi qui on a récupéré tes finards, voilà c'est bien, tes finards fouraled et tout. Même si je pense que la lettre n'est l'essentiel, elle a été cachée par son algaz. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas un autre lieu d'être sur son algaz? Je sais pas. Mais voilà, c'est des guides non, ça ne sert à rien du tout. On n'a pas besoin du maillot Yagi. Ça a déjà un maillot Arhamel officiel. والحوايج راه لا نويدي شي قارن سي دي باج سي دي بسودو جورنال je respecte les gens c'est des journalistes على كل حال شي قارن نو لا جاسكات تحوج لي تيتر تحوج ادرسن لي تيتر فو مايو يغيني premièrement ce que je veux dire كده يغيني premièrement إلاق أتحبس لا جياسكا actuellement l'idée جينو فلوكي c'est-à-dire وثارو قرويك فلوكي دا تريكو وخدم ميسيونا ثاقي لقا تكفو ثاقي وسعالة المعنى نهضر دانكيني je parle souvent داكيني du marketing d'un club قوين يعني le maillot le produit وزمينا دايرين 77 لي برودوي وزمينا دايرين 88 لي مايو C'est pas logique, ça. Donc, il a qu'à تكفو ثاقي نك ادفلوكي غا مايو الثاقي اباري الماتش ديس دو ندفلوكي غا مايو نو ثورا لا لوجيك دي شوز elle veut dire quoi la logique des choses elle veut dire quoi donc on a posé des questions il dit par exemple j'ai posé une question Arthur il y a aucune réponse est-ce que la GS4 c'est réellement la coup de Juma non alors que on a fait une publicité gratuite du Juma avec un maillot sans sponsor, un maillot couleur Jawara et ça Juma et c'est tout. Est-ce que c'est gagné? Il y a eu le cas Hummel et tout, ils vont donner le maillot officiel. Hummel ils ont partagé sur leur page officielle du Facebook, partagé d'un maillot de la GSK qu'on a vu.
كو يعجبنا يعجبها رومايوني بيرسونيلمون يعجبها رومايوني وين يسعى لي طرا كي من لوفيسيال بور مو يعجبها رومايوني سي دينيغ كيني شي غير لغه الخشب جو سوي ديريكت مي سي ان بارتناريا لا كذهم سي لو كونترا اوفيسيال سي لو مايو اوفيسيال دونك si tu es obligé d'honorer ton contrat لا ترفض le contrat mais de là à chaque match à floquer un maillot et je pense que c'est ridicule donc c'est la première chose c'est la première chose donc il y a déjà que tu as floqué qui nous sert le mal et que on se décide sur un produit بحال يعجبنا produit يجيني maillot تخدم ضلي tu dois essayer de le faire d'une meilleure qualité et de le mettre en valeur le logo, mettre en valeur avec les symboles nets et final, la mettre en valeur et faire un maillot de qualité M11 par exemple, qui est pour moi pas un maillot de qualité exceptionnelle de Gwyneth, le tissu, je sais pas, mais le Hadja, en la présentation, il a eu un maillot. Gwyneth, je sais la Vlajaska, Coupe de Tifina, à Coupe d'Afrique 2021, un maillot d'Aziza ou un maillot d'Avara, il a deux maillots. À coup de maillot d'Avarkan. Il y a trois maillots. ماشي شاك سمانه تفلوكي دا مايو من الميكي يتوفاق وراك فلوكي دا مايو دونك ثقي سي دو نابورت كو سي سناس ويدي كيقارن نكوني ونفغارا في فينا ونفغارا غاي ناس سور لو مايو نفغا لي تيتر امرمي سلام كون ولا لي تيتر اكن سلام كون ولاش لي تيتر تكون وي يكسر ولا لي تيتر تكون ويكسر ولا لي تيتر ما لا يصيوض يوان هذيك السيلاجي اس كان تيتر سو بريتكست كو باغ اكزومبل لا كوب دو لا ليغ يتيس دايري على حساب سيني سي با ان تيتر باسكو بغيتي دملال باسكو سا بروبليم لاكو دملال ثقي ذاك تفيقظ باللي غاشي والله جاسكا كي تحملنا راه رياليتي جاسكا كي سي تان سي تان تروك باش كان دياويس مصروف باش كان هذه بلاصي واقين هذه بلاصي واقين باش كان ديا فافريد مي كديا ولا انتيري الناس هذا ما كان باسكو الله اون سون فو كلاو يديبون لي تيتر سون فو يلا لا نغاشي نكوني انكيتي وين pendant une longue période de 2006 نا 2008 هذا سوا on était pour le départ نحنا شي mais ما جي اسكا تخمم بون باركور on va pas s'en cacher نتشتين فرح باسكو حنا شي كانوا امبلويي ثاني حنا شي راح يموت ثاني رحم ربي ويا روح نكون نظر كل بد يقيم pourquoi cet acharnement pas كايني لا كوب لا ليغ دي شامبيون لا ديرنيير سي en 90 سي en 90 لا ديرنيير فوا بلا جاسكا لا ليغ دي شامبيون والله جاسكا تبوي لي تيتر افريكان لي ديرنيي تيتر افريكان لا كوب de la CAF en 2000 parce qu'il y avait une stabilité dans l'effectif il y avait quelque chose ماشي سيغا ويدواكي ويدوين ورا لي جو كاين لي كرون جو انت دوس انا كل انت دوس انت دوس بن دحمان انت ثني دبوين وكي جو 28 ثني دبوين بويتي دون دي كلوب ان اكزيستون مش طاينا كل كلوب نكو ثني دبوين مي الله جاسكس نخدم نيسان سولا ذاكي ناس داروا كذا جوار كينا خطي قايد دي كرون جو باش هذه ويسن لا كوميسيون c'est des agents de joueurs pour qu'ils prennent des commissions et pour ils nous donnent des leçons de titre. On n'a pas besoin de vos leçons de titre. Vous avez mis à la tête du club une personne comme Yerishan et comme Rachid Azouaou qui ne connaissent rien au football. Bon, là jusqu'à le maintien. C'est là jusqu'à le maintien pendant une décennie. Donc c'est quoi je m'arrête non qui n'est les titres au maillot. ثقي ما كاينش من هذاك ثقي زيه. Donc le juste milieu. Le juste milieu, il a qu'à dire 20 des choses. Premièrement, ثقيني وفلوكي يجيني شاك 5 دقائق ما كاش منها. وسع على المعنى. Il faut que la GSK se décide. Il faut que le club se décide c'est quoi le maillot officiel de la GSK. Des choses le maillot officiel de la GSK. واش المايو تلعب la GSK كيصير. Après, mais que le maillot officiel. Après, il y aura des entreprises de meilleure qualité qui vont te faire le produit à gagner. Tu connais on a des floqués et tout. Après c'est de faire que je trouve sur la Guinée et ça a une relation qui tenait dès le début de la vidéo que les trois sujets sont liés. Que sur la Guinée il est relié à la communication, à le marketing du club et on sent que on connaît vraiment un pas à Z. Vrai, nous les gens qui avancé.
نهاية تنولي تستاغني باسكو pour moi la GSK depuis 2 ans elle stagne تغال الذفير après تقيم تحبس c'est-à-dire depuis voilà il y avait l'ouverture de la boutique la GSK qui s'en fout تفتح لنا je m'en fous كاينين mais là وين تفتح لنا la boutique كاين فتح لنا la boutique du club il y avait une radio خدمت كلاريات رحمة ربي il y avait quelque chose la communication du club بدات نهضر في la communication du club il y avait quelque chose depuis la fermeture la radio la page et tout d'un autre côté c'est la boutique صغلق terrain vague et tout c'est smooth la GSK تغال الذفير même les résultats de la coupe de la ligue finaliste تغال الذفير يستقل تقيم زفير après تقيم زفير y a rien après ثورة y a eu un changement قارنت وساد موبيلي سي تو كاينين طونك ولا لي بيلون ولا لوديت y a rien d'officiel من ولا changement يقين يقدر انو سنه قاعده كي كان changement de façade il faut le dire نكوني نهضر شحال يفردان نعاود زيد نولا نروح شمت لا باج اوفيسيال دو مولوديا لا باج اوفيسيال دو CRB لا باج اوفيسيال دو لوسما لي باج دي كلوب اكيني يقلاني يا كالكو زانال فيت تروحو تسكوبي انت في لاجياس كاع شو تخدم لي زانترفيو شاك افون ماتش كداوين لاجياسكا نكذا كيني ديوان تتابع ملا شانا كيني شاك افون ماتش انت ود ديري دي زاناليز نسيا نخدم نسيد نحيو ان شامبيون كي مور على كل حال يا ريان مي شاك افون ماتش زمرض تسعيض ان تريك كداوي لا نونسيون جوار تسقسيط هكدا حكوا اون هيستوار سور ان ماتش ايبيك اي تو on a l'impression que ni de قاعد المعنى ديال لا كومونيكاسيون on a l'impression que كاينيش يغرد الناس ستاغرين كيمختار ديريكتومون سميدو لا ديريكسيون قاعدان سميدو سميدو ولا شا ميكرو للكلوب ويا با دانترفيو يا ريان دو تو نتعقد غي طول طون دايرو ميكروني خمسة لي زانترفيو jusqu'à ce que le micro réapparaît les interviews تواخذ من تدي que des vidéos des coulisses et tout sinon il y avait rien Sora on a l'impression que c'est la même chose il y a rien de la communication. C'est pas difficile de recruter un journaliste et de la radio du club. C'est pas difficile, c'est très facile. C'est très facile. لا مليار ندي تفغن les écoles de journalisme ضاع تحوسني خديم وحملناك جياسكا. Vous avez qu'à postuler à تخدم vous recrutez le meilleur à Dias. كاين جو cherche pas du travail تولي لي جون تولي غاينا فهمني وغارانا كسان دي ديبلوم يبوس با بريفير هذا نحرق لي ماجور دو بروموسيون نحرق alors que les gars ça a une chance de recruter de faire quelque chose et de faire un produit اشكيت une radio qui a déjà dépassé ça a déjà dépassé non on s'en fout خاطر que je demande la radio parce que je pense que la radio c'est beaucoup plus facile à faire à recréer تعاود تخدم que la boutique du club parce que la boutique du club مثلا كاين تولي بلي تباع اكثر من نهضر في الماركتينغ تولي الخالو طايقين لي مايو تولي هنا ونفهمها نزرا نوث لوفيسيال ولا ماشي لوفيسيال دوينا كيضلي لوفيسيال la page du club a annoncé voilà le maillot officiel de la GSK ماشي officiel on a fait un maillot en hommage à tout à Tifina غتمازيغ كنا ماذا بينا ديرو بلا مزيت حتى واحد تيريت فينا غاديرين لي سامبول لي مزيان بلا مزيت حتى واحد ماشي المزيه ما نتسرسل في مايونيه الى قادرين l'un des plus beaux maillots تاع لا جاسكا سي المايوني تاع زدني ذاك نشت لاكم c'était pas ce n'est pas une révolution mais تمردني mais la révolution ça serait la communication du club الى قاد تشرعوا إذا قتاو تشرحو ماشي لي باج ناخذ n'importe quelle personne دي تسكن لي زانفو دو كلوب يا سنه قاعدين يفردو كومونيكي يخي يقرن بلا دفهم لي زانفو دو كلوب لا باج دو كلوب اسك انت فد لي زانفو اسك تفهم لي زانفو دو كلوب لا باج دو كلوب نو تو عم دار باكي تو عم لي باج تو عم تولي كل يوم شو دي تغني سي une réalité triste réalité donc ça doit changer جاسكا بيق موبيلي جي شركه يا دري ماني تو on a rien y a rien la communication n'avance pas il y a pas de structure donc il faut que ça change
Et il écoute de nerfs d'Aguini, c'est l'appel des supporters. L'appel des supporters. باش هاد الزران باش هاد proches de leur club. Les supporters ils se déplacent. Les supporters هذه ما تلعب في جاسكا يبشرطوا هذه يروح. هذه يروح هذه تسقيلو كوفري ديرو تورو تلحانا كيفاش هذه شي نوز ما باس تخدم اون انترفيو هادشي والي وزعما ما باس هزد سي كوا سا نو اش كاس كلوب انترناسيونال ولا كاينين واش انا قاعد نهضر فلاس يميغ تفانو كان القابيتو في الاهلي قال لك الاهلي لقى لي كونج واش الاهلي هضر في لي ريزو سوسيو نسنا في الماركتينغ نسن اي تو لا باج نسن سا بلوس دو 10 مليون sur فيسبوك لا باج نسني الانستغرام الهوند اهلي هوندبول يمكن الهوندبول ايت مولود grand joueur de hand grand maîtriseur du hand شي عاد deuxième division نثني ليكيب ناسيونال هوند لا سيكسيون هوندبول الاهلي انستغرام سا بلوس دو 2000 200000 abonnés 200000 غلفان غنكوني فيسبوك et انستغرام à relier يسنث غلفان لا سيكسيون هوند هي غير باسكو سي ان برودوي باسكو il a une rivale se faire وين اللي يخدم انسان الماركتينغ ني فوندر ليماج دو كلوب ني ابري se faire bien sûr mettre tous les éléments باش ليكيب ني الهوند تربح نكوني اون ديريك هفف للهف شي للهف سي شغل اللي قادر يحوت كني لا قادر يحوت اينشتاين كوني نفغاج اسكا دوغان اون رياليتي مي الا قاد يلا ان شونجمون الا قاد فيريتابلمون ان شونجمون peut pas continuer كيك on veut voir un changement et ça commence par la communication c'est l'image du club Xerozone et actuellement tu vois les Schlef Megara et tout des pages amateurs elles sont meilleures que la page du club c'est pas normal sans parler de la chaîne YouTube du club sans parler de la chaîne Instagram du club c'est là les plateformes développées t'as beaucoup de moyens t'as beaucoup de possibilités باش تصيوضوا une véritable image du club et وين يلا نذاكي وين يلا الهند وين يلا découvre voilà et la GSK rayonne à l'international سننت partout كون دينا ثاني مير ثاني ونستوسدا وإذا غادي تبعن j'espère que on n'a pas été un peu long mais c'est un sujet marketing et tout qui est intéressant mais une nouvelle fois qui est répétitif parce que مازال نبعد مليح في شغلنا يعني مي on essaie de donner ادنى في كثر مغلب بالك وانت فعلا d'un نظام c'est l'objectif si c'est pour répéter ce qui se dit c'est pas le jour là il faut qu'on voit quoi il différent et on essaie de trouver une analyse logique et une solution voilà ثاني ميرسي نونستوس دا قيمت ذي لهنا ولتميريث